अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ मुनाजिम तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक होता है पाकिस्तान में, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल जाने की उम्र में मजदूरी करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं और प्राइवेट स्कूल जो एक माफियाज बन चुके हैं, हर गली में फ्रेंचाइज बन चुकी है स्कूलों की। वो स्कूल नहीं, कारोबार की एक अमाजगाह है जहाँ बच्चों को तालीम नहीं दी जाती, बल्कि बच्चों को वालिदैन को लूटने का एक बहाना बनाया हुआ, एक जगह बनाई हुई है कि शायद इन माफियाज पर कोई हाथ भी नहीं डाल सकता, इन माफियाज को कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो आज जो है कुछ एक अच्छी खबर है प्राइवेट स्कूल के हवाले से कि महकमा तालीम ने भी कोई इनिशिएटिव लिया इन प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़, इन माफियाज के ख़िलाफ़, कि कुछ 4 बातें बताई गई हैं। अगर उन पर अमल ना किया गया तो माफियाज के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले तो ये, कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकेगा कि फ़लाँ किताब, फ़लाँ यूनिफॉर्म सिर्फ फ़लाँ शॉप से ही हासिल करना है, या हमारी कापी आपने ये मोनोग्राम वाली हमारे स्कूल से ही ख़रीदनी है। और फादर डे, मदर डे के नाम पर और बहुत सारे डे जो मनाए जाते हैं, ये आज ये फ़लाँ डिश ले आओ, ये फ़लाँ खाना ले आओ, आज फ़लाँ कलर डे है, आज इतने पैसे जमा करा दें। तो ये कोई स्कूल अगर कराएगा बच्चों से तो उस पर जुर्माना होगा। फिर बहुत सारे स्कूलों में माहाना फ़ीस पर जो है बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, नाम खारिज कर दिया जाता है। एक टाइम दिया जाएगा, बच्चों का नाम खारिज नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाकायदा उन पर जो है जुर्माना किया जाएगा। और कोई भी स्कूल जो एक नया जो है प्रोपेगेंडा बनाया है लूटने का, कि हर थोड़े दिन बाद यूनिफॉर्म चेंज कर दिया जाता है, कि बच्चों के पास एक महीना एक यूनिफॉर्म होता है और थोड़े दिनों के बाद कोई और यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म चेंज किया नहीं कर सकते 5 साल, यानी कि 5 साल का एक टाइम दिया जाएगा कि 5 साल के बाद ही कोई स्कूल अपना यूनिफॉर्म चेंज कर सकेगा। इसके अलावा 5 साल कोई भी स्कूल अपना यूनिफॉर्म नहीं चेंज कर सकेगा। तो ये अच्छी पॉलिसी है महकमा तालीम की जानिब से, कि हुकूमत की जानिब से, कि अगर इस पर अमल कराया गया, क्योंकि बहुत दफ़ा बहुत सारी पॉलिसियाँ बनती हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता। ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूल हमारे यहाँ माफियाज बन चुके हैं, ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं, वालिदैन को लूटने का एक तरीका बनाया हुआ है कि हर वालिदैन की, आजकल वालिदैन की भी मैं कहती हूँ यहाँ पर गलती, हमारे वालिदैन की बहुत सारी गलती यहाँ पर है कि हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा किसी प्राइवेट बहुत बड़े स्कूल में पढ़े, और वो बड़े स्कूल सिर्फ बिल्डिंग्स तक अच्छे होते हैं, नाम तक अच्छे होते हैं, लेकिन जाके देखिए वहाँ इनके इतने चोंचले हैं कि फ़लाँ कलर का आज कपड़ा पहनना है, सिर्फ फ़लाँ डिश ही खानी है, आज फ़लाँ डिश का डे है। अगर कोई बच्चा फ़ीस बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहा होता है कि चलो उसके वालिदैन की ख्वाहिश होती है अच्छे स्कूल में पढ़ाना, लेकिन ये कहीं नहीं किसी किताब में लिखा कि आज ये डे है, आज इस डे पर यही खाना है, यही कपड़े पहने। ये प्राइवेट स्कूल बच्चों को तो बहुत लूटते हैं। और जहाँ हमारी लड़कियाँ जब जॉब नहीं मिलती, प्राइवेट स्कूल एक जहाँ रोज़गार का ज़रिया बना है, वहीं उस्तादज़ा की जो है एक ज़िल्लत भी जारी है प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि उस्तादज़ा को वो उजरत नहीं दी जाती जो बच्चों से फ़ीस वसूल की जाती है। बहुत सारी टीचर्स को तो 3 माह की छुट्टियों की फ़ीस ली जाती है बच्चों से, लेकिन तनख्वाह नहीं दी जाती। और जो है ये कहा जाता है कि 1 साल आपका अरसा नहीं हुआ, और अगर किसी को दी जाती तो किस्तों पर दी जाती है। अगर आप बच्चों से वसूल करते हैं तो टीचर्स को तनख्वाह क्यों नहीं देते? और अगर दी भी जाती, टीचर्स की तनख्वाह इतनी कम है, किसी 1 या 2 बच्चे की फ़ीस भी नहीं होती जो किसी एक टीचर की पूरी माह की तनख्वाह होती है। तो कितनी हमारे लिए बदकिस्मती की बात और अफसोस की बात है जो ख़वातीन, जो लड़कियां टीचिंग करती हैं प्राइवेट स्कूल में, जो लोगों के बच्चों को तालीम की जेवर से आरास्ता करती हैं, उनकी ज़िंदगियाँ कितनी मुश्किल होती हैं। और ये वो तबका है जिसके लिए कभी किसी ने बात नहीं की। और ये प्राइवेट स्कूल्स की जो टीचर्स होती हैं, इनकी ना कोई तंजीम है, ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ इनकी आवाज़ उठाई जाए, जहाँ इन पर बात की जाए, क्योंकि माफियाज इतने बड़े हो चुके हैं कि शायद इन पर जो हाथ भी, हुकूमती बंदे भी इन पर हाथ नहीं डालते, क्योंकि इनके अपने इलाके के MPS से बड़े असर सलूक होते हैं। क्योंकि अगर आप दारुल अरकम, फॉर एग्जांपल मैं दारुल अरकम की बात नहीं करी, किसी भी स्कूल की एक की आप जो है ब्रांच खरीद लेता है कोई इंतहाई मालदार बंदा, उसका अपना बैकग्राउंड पढ़ाई का ज़ीरो होता है, वो निकम्मा होता है, सिर्फ उसके पास पैसा होता है और वह स्कूल का प्रिंसिपल बन जाता है, स्कूल का CEO बन जाता है। तो ये है तालीम प्राइवेट स्कूल्स की। तो प्राइवेट स्कूल्स के ख़िलाफ़ जो है जहाद करना होगा। ये तालीम नहीं दे रहे बल्कि लोगों को लूट रहे हैं। ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आपके बच्चे के जो है ये वाले कपड़े ना पहने और इस स्टाइल से ना बैठा, इंग्लिश ना आपके बच्चे को आती हो, तो इस स्कूल में तो एडमिशन नहीं हो सकता। इंग्लिश सिखाना सिर्फ इन स्कूलों का वतीरा है कि इंग्लिश सिखानी है, इसके अलावा आपके बच्चे को कुछ आता है या नहीं आता। इखलाकियात सिखाई जाती ही नहीं सिखाई। अगर इखलाकियात सिखाई जाती तो शायद पाकिस्तान का कल्चर आज ये ना हो। तो बहुत दफ़ा हमारे पास
پرائیویٹ اسکولس کی ویڈیوز آتی ہیں فنکشنز کی، وہاں پر واحد قسم کے ڈانس کرائے جاتے ہیں، انڈین گانوں پر ڈانس کرائے جاتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے تعلیمی ادارے جو ہماری تعلیمی آماجگاہ بننے کی بجائے کاروباری آماجگاہ بن چکے ہیں، جہاں والدین اپنے بچوں کو تعلیم لینے بھیجتے ہیں، اپنے بچے کا مستقبل سنوارنے بھیجتے ہیں، اپنے دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے مستقبل اچھا ہو جائے، لیکن وہاں ان کا مستقبل اتنا روشن نہیں ہوتا جتنا والدین سوچ رہے ہوتے ہیں. جو محکمہ تعلیم کی جانب سے پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں انتہائی اچھے پوائنٹ ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے اس کی وائلیٹ کر رہا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا، آپ کے بچے کو تنگ کیا جا رہا ہے، بار بار یونیفارم چینج کرایا جا رہا ہے، بار بار بچے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آج یہ ڈش لے کے آنی ہے، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ اس طرح کی پابندیاں لگائیں گے کہ بچے اس طرح کے کپڑے پہنے، اس طرح کا کھانا کھائیں، تو پھر غریب کا بچہ کسی پرائیویٹ اسکول میں نہیں آ سکتا. پھر پاکستان میں جو دو طبقے کا تعلیم ہے وہ بن چکا ہے، دوہرا معیار ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں اور بچے پڑھ رہے ہیں، سرکاری میں اور پڑھ رہے ہیں. پھر جب آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے یونیورسٹی لیول پر، کالج لیول پر، پھر غریب کا بچہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے. پھر یا تو یہ کہہ لیں کہ صرف امیر کا بچہ پرائیویٹ اسکول تک جا سکتا ہے، غریب کے بچے کی پہنچ نہیں ہے. فیسز انہوں نے 10-10 ہزار ایک ماہ کی مونٹیسری بچے کی فیس ہے، ایک 2 گھنٹے بچے کو سنبھالنے کی 10-10 ہزار فیس لیتے ہیں. سوچ کے بھی کہتے ہیں کہ ایک عام انسان جس کا بیچارے کا 10 ہزار میں 3-4 بچوں کو پڑھانا ہو تو وہ کیا کرے. تو ان فیسز پر بھی انیشیٹو لینا چاہیے کہ فیسز کا بھی کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ بڑھا نہیں سکتے. ہر 1 ماہ بعد، ہر 2 ماہ بعد جیسے ہی مہنگائی ہوتی ہے، جیسے ہی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو یہ اسکولوں کی فیس بڑھا دیتے ہیں. تو یہ کلچر جو ہے، یہ وتیرہ جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. یہ کالی بھیڑیں ہیں، ان کو پہچاننا ہوگا جو تعلیم کے نام پر عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں، والدین کو دھوکہ دے رہی ہیں. اور اگر ان کے خلاف نہ کھڑے ہوئے تو کل کو آپ کا بچہ بھی اس کی نظر ہو سکتا ہے، ہمارا بچہ بھی اس کی نظر ہو سکتا ہے. اور جب پاکستان میں تعلیم ہے وہ تعلیم نہیں رہے گی، وہ کاروبار بن جائے گی کہ صرف جو پیسے والے لوگ ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، غریب کے بچے کا تعلیم پر کوئی حق نہیں ہے. حکومت نے بھی اگر اس پر ایکشن لیا ہے تو باقاعدہ اس پر کمیٹی بننی چاہیے، اس پر چیکنگ ہونی چاہیے. اور جو ٹیچرز کو تنخواہ نہیں دیتے پرائیویٹ اسکولز میں، جو ٹیچرز ہیں جن کی میں نے بات کی کہ کوئی ہمارے ہاں ان کا پلیٹ فارم نہیں ہے، تو پرائیویٹ اسکولز کی ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیے، اپنی یونائٹڈ ہوں اس بات پر کہ ہمیں تنخواہ نہیں دی جاتی چھٹیوں کی، اور ہماری تنخواہیں اتنی کم ہے کہ ہم پورا دن کام کرتے ہیں اور آخر میں 4,000 5,000 10,000 15,000 زیادہ سے زیادہ پکڑا کے یہ کہتے ہیں ہم نے ان کو گولڈ میڈل دے دیا، سارا دن بچوں سے انہیں پڑھاتے ہیں. تو ان کو بھی اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا. پڑھی لکھی ہیں، باشعور پاکستانی ہیں. جب آپ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوں گی تو اور بہت سارے لوگ آپ کی آواز بنیں گے. صرف آپ کے کھڑے ہونے کی دیر ہے. آپ بھی کھڑی ہوئیے ان مافیاز کے خلاف کہ جہاں آپ کو روزگار کا ذریعہ دیا ہے، آپ ان کی احسان مند مت ہوئی کہ اگر ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. بلیک میل مت ہوں کہ اگر ہو سکتا ہے میری نوکری چلی جائے. نوکری سے نہ ڈریے، اللہ بہترین رازق ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ان کے خلاف جو کھڑا آپ کو بھی ہونا گا، کیونکہ جب تک آپ ظلم سہتی رہیں گی یہ ظلم کرتے رہیں گے، اور ظلم سہنے والا بھی اتنا ہی ظالم ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے. اگر آپ بھی خلاف نہ کھڑی ہوئی تو آپ اس میں برابر کی شریک ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ اس زیادتی کو ہونے دے رہی ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.